गाइस आइए মা देखते हैं আমার इस জল वीडियो পিপাসা में। পেয়েছে, জল আনো। ये देखो এই নাও खेल रहा है ये तो আমি কতক্ষণে জল চেয়েছি, ये তুমি देखो। এতক্ষণে জল নিয়ে আসলে? লাগবে देखते না আমার जाइए জল, पूरे তুমি তো वीडियो আমার में क्या মা हो না। रहा है। ये देखो ओहो खेल रहा है এই নাও कितना সোনা, अच्छा বল। ये तो। কতবার বলেছি আমার জিনিসে হাত দিবে না তুমি। সৎ মা সৎ ये মেয়ের মতোই देखो থাকবে। बोल रहा है আমার हाथ বল ना দাও। लगाओ। ये देखो गुस्सा कर रहा है ये तो। ये क्या हो रहा है। কিরে ये টুকুর, কোথায় देखो। যাচ্ছিস? আমি প্রাইভেটে ये যাচ্ছি। पूछ আরে रहा তোর है মা কি कहाँ করছে? जा रहा है। আর তোর মাকে এত ঘৃণা করিস কেন? কে আমার মা? ये উনি তো আমার देखो। মা না, উনি তো আমার সৎ মা। হোক সৎ মা, ওই মাই তোর ये মুখ থেকে মা देखो। ডাক শোনার জন্য ছটফট করছে। কি বললে ये বাবা? देखो ওই बता মামাকে रहा है এত वो मेरी ভালোবাসে? माँ नहीं है। মা ये আরে देखो, সোনা, তুমি ये আমাকে মা देखो, ডাকছো? बुला रही है। তোমার মুখ থেকে মা ডাক শোনার জন্য আমি কতদিন থেকে ये অপেক্ষা देखो। করছিলাম। মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। মা আমি তোমাকে কতদিন থেকে ये কষ্ট देखो, দিচ্ছি। माफी मांग रहा है अपनी माँ से। আসো শোনা আমার বুকে ये আসো। देखें